रमज़ानुल मुबारक के करीम और अजीम महीने में डिस्ट्रिक्ट बैतुल-माल जमीयत अहले हदीस यादगीर की जानिब से ज़रूरतमंद लोगों को रमज़ान ईद की डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस काम को जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब अमीर जमीयत अहले हदीस यादगीर के ज़ीरे निगरानी किया गया। यादगीर डिस्ट्रिक्ट और तालुका के तमाम विलेजेस में ज़रूरतमंद की पहचान कर ईद की डिस्ट्रीब्यूट कर तमाम को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास अनफ़अहुम लिन्नास। हर किस्म की बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए, सलातो सलाम व तमामी अंबिया कराम पर, खुसूसन हम सब के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो इंसानियत के काम आए, लोगों के काम आए, उसकी ज़ात से सबसे ज़्यादा इंसानियत को फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात अहले हदीस एक खालिस दीनी व दावती जमात है जिसका मकसद कुरान और हदीस को फ़हम सहाबा की रोशनी में समझना और आम करना है और इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जैसा कि आप इस्लाम के बारे में आता, व तहमिलुल कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लोगों के काम आते थे, लोगों का बोझ उठाते थे, लोगों की मदद करते थे। इसी मकसद से हमारे अमीर मोहतरम जनाब बाबा खान साहब ने ज़िली जमीयत अहले हदीस यादगीर बैतुल माल को कायम किया है, जो कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िली जमीयत अहले हदीस यादगीर बैतुल माल के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह कई जो रिफाही और फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसमें मिसाल के तौर पर सबसे पहले देहातों में दावती दौरा होता है, जहां उलमाए किराम को भेजा जाता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में अवामुन नास के अकीदे की इस्लाह करते हैं। जुमा के खुतबा के लिए करिए में, देहात में उलमाए किराम को भेजा जाता है और इसी तरीके से उलमाए किराम की जो हदिये हैं वो बैतुल माल से दिए जाते हैं। इज्तिमाआत होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जलसे जुलूस होते हैं, उन सब के खर्चे की जिम्मेदारी बैतुल माल की भी होती है। इसी तरीके से कन्नड़ा जबान में हो या उर्दू जबान में हो, कुरान करीम को अवामुन नास में तकसीम किया जाता है। इन साल अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल के जरिए से लाखों रुपये का ईद किट जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया गया है और देहातों में गुरबा है, मसाकीन है, फुकरा है, इनके दरमियान में तकसीम किया गया है। खास तौर पर इसमें जो देहात में रहने वाले उलमाए किराम है अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी ईद किट अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे तलबा हैं जो गरीब हैं, नादिर और मुफलिस हैं, फीस अदा नहीं कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल के जरिए से उनकी फीस अदा की जाती है। देहातों में बहुत सारे उलमाए किराम हैं जो इमामत और खिदावत का फरीजा अंजाम देते हैं, उनकी तनख्वाहें ज़िली जमीयत अहले हदीस यादगीर बैतुल माल के ताउन से दी जाती हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे रफाही काम है इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो अंजाम दिए जाते हैं। मेरे बाद हमारे शेख नियाजुल्लाह सल्फी साहब इंशाअल्लाह वो भी बात करेंगे। इस मौके पर हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग ज़िली जमीयत बैतुल माल का ताउन करें और इसको मजबूत करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह हमारे अज़ाइम बहुत मजबूत और बहुत बुलंद है, बस आप तमाम लोगों का साथ चाहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ताउन करने के लिए इंशाअल्लाह स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पर राब्ता कायम करके इंशाअल्लाह ताउन करें, या ज़िली जमीयत अहले हदीस के अमीर बाबा खान साहब, नायब अमीर जनाब अब्दुल मजीद साहब कुरैशी, या ज़िली जमीयत के नाजिम मोहम्मद आरिफ साहब हुंडेकर, या ज़िली जमीयत के खाजिन मोहम्मद शोएब साहब कुरैशी से राब्ता कायम करके आप अपना कीमती ताउन पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यहाँ पर इस मौके पर हम शाहपुर हेडलाइन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पैगाम को आम करने में हमारी मदद की, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसी तरीके से जिला यादगीर के तमाम ही अवामुन नास का, चाहे मर्द हो या औरत हो, हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ताउन किया है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनके गिरा कदर ताउन को कबूल फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िले जमीयत अहले हदीस यादगीर और उनके जिम्मेदारान खुसूसन बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब और उनके मातहत उनकी निगरानी जो और दूसरे जिम्मेदारान हैं, खुसूसन नायब अमीर अब्दुल मजीद साहब कुरैशी, नाजिम जिला
محمد عارف صاحب ہنڈیکر، خازن محمد شعیب صاحب، ان تمام لوگوں کی کوششوں سے الحمدللہ ضلع جمعیت اہل حدیث یادگیر کا بیت المال اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ اور یہ بیت المال کا قیام کوئی آج کا نیا قیام نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اسلام پرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی بیت المال کا قیام کیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر ابن خطاب نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ تو الحمدللہ یہ مشن جو یادگیر کے ذمہ داران لے کر کے اٹھے ہیں، یہ کوئی نیا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اس بیت المال کے ذریعہ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جن کے چہروں پر کبھی خوشی نہیں آتی تھی، ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کا قیام کر کے وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے۔ خصوصاً مالداروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا ہے۔ اور اگر آج بھی دنیا غریبی ہٹانا چاہتی ہے تو یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ مالداروں سے مال لو، زکوٰۃ لو اور غریبوں کے درمیان تقسیم کرو۔ الحمدللہ ہمارے پاس دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دونوں موقعوں پر شریعت اسلامیہ نے غریبوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے بقرعید کے موقع پر ہو وہاں بھی گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور عید الفطر کے موقع پر بھی غریبوں مسکینوں کا خصوصی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اسی کے تحت بیت المال ضلع یادگیر کے ذمہ داران نے الحمدللہ اس سال لاکھوں کی پیکیج بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ وہ غریب بھی ہمارے خوشی میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ضلع جمعیت یعنی جمعیت اہل حدیث یادگیر کی طرف سے بہت سارے دیہاتوں میں ہم لوگوں نے کٹ بانٹے ہیں راشن کے، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ تمام غریب مسلمان ہمارے ساتھ خوشیاں منا سکے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ بابا نذر محمد خان صاحب جو امیر محترم ہے یا گلبرگہ اور یادگیر ڈسٹرکٹ کے امیر ہیں، ان کی طرف سے الحمدللہ یہ کام طے ہوا تھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک غریب تک پہنچا کر ہم لوگوں نے جو ہے تمام دیہاتوں میں جو ہے یہ کوششیں کی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اگلے سال بھی غریبوں تک یہ تمام راشن کٹ پہنچائیں گے، تاکہ ان کو تمام مسلمانوں کے عید میں شامل ہو کر وہ بھی خوشی محسوس کر سکے۔ دوسری بات ہے اس کے پیچھے الحمدللہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کر سکیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا سکیں، اور اسی طرح سے تاکہ وہ ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انہیں ترغیب دلا سکے۔ لہذا اس وجہ سے ہم لوگوں نے الحمدللہ پورے یادگیر ڈسٹرکٹ کے دیہاتوں میں غریب مسلمانوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے جمعیت و جماعت جو ضلع جمعیت کے ذمہ داران ہیں اور علماء کرام ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی کوششوں کو بھی قبول و مقبول فرمائے۔